Okay, let's start another round. Sana yan, full screen. Let's start another round. Let's go back to where we left off from playing Eli part 2. Char. Continue na tayo, hindi na tayo new game. Sana buhay pa tayo sa mga next few rounds. Soaring Summit. Downwards, obviously. Nanapod si Mimi mo diri. Place so far. Maybe a place to settle down. So, nindot siya graphics eh. Single crystal. Hope my little trial was not the cause of the... It was the cause of the day. Fish restaurant around here somewhere. I think that will be my next stop on my travel. Good luck finding the crystals. Sana bigyan nyo kami ng teleportation skills para mas mapadali ang aming ginagawa dito. I need a yellow and a green. Wala na dito. Ito, pampawala ng fire doon. Para sa napod na eh. Basta padulong. Wait, trace is up dito sa taas. Gika naman ko dito. Wala something dito sa ubos. Diretso hulog. Pasensya ko ninyo guys. Warm up pa ni warm up. Tapos asa man eh? Okay. So sa flame siya banda. Medj mahirap lagi yun eh. Wala ko na makuha. Ano na yung path dire? Try daw to be. Dili makugikan. Just need to be faster, I guess. Malingtan siya. Wait lang po, atagi kog chance. Wala po lagi na ako gi-under. Eto na naman tayo. Wait lang. Okay, lusot. Nandito ka pala. So, asa ni butang? Masunog man siya. Paspasa uy. Di man makuha. Dapat siya siguro dili siya ma-burn. Something. Ay, wait. Saan ni? Green lang ni.
So para to sa flame dito. Wait lang. Let's try sa this. Isaka na siya. Wala. How about this one? Kailangan niya red. Bright alin. Ay, dito dapat sa Pecas. Asan ni padulong? Oh, naraman din ni. Sige daw, let's try daw. Green, blue, yellow. Ay, green, blue, red. Green, blue. Wala pa ko eh, blue. Anaman ko. Mga gihapon storya ha. Sunog man yung mahatag sa kuha. Wait, or dapat na ako siya. Ha, so not only na dapat mag-skip ko sa fire, dapat na ako makuha ang blocks kay wizard. Give me. Okay. Tapos, asa ko to ilagay? Sa kabila, oro. Girl, ayaw gyud i-tanga-tanga. Mahirap ba ito? Asa to? Blocks. Bright girl. Ay, pwede man din ako i-off ang fire. So nga. Wait, I need to get this here para yellow and green. Yellow and green. Unsay pulos sa wait lang. Yellow, green. What if ay wait, kuhaan sa din ako ni red para ang duha lang. Yellow and green. Tapos wait lang. Saka na siya. Ay, wait. Mo sigurong pulos ani para mag-open siya tong door. Now I need to get the bricks all over again. Right. Kailangan ako siya ibalik. Sige. Sa tong color coding ani? Tulo lang, wala apple si yellow. Grabe, first pagbabalik na trial pa lang nahirapan na tayo. Jump. Sige girl, tapos asa man na to ni matag. We need to put this here.
Di ko na to siya itatapon para for safety purposes. Yan. Tapos ito, yellow and green lang. Diba no? First pagbabalik ng laro, pinahirapan na tayo agad. Blue, tanggalin ko. Then this yellow, para kaakyat tayo dun sa isang level, and we're good to go. Nice. Wait lang, ayaw kalimti ang emeralds. Uy, natatay Yellowstone. Nga pa ba additional diri? Pwede pa ko makatalon. Murag wala na. Let's go. Is that asa man ang key? For a while po ha. Saan tayo? Tara, let's assume. Sana to? Hindi ko na makuha ang mga pots. Bakit yan? Ito? Ito lang. Wala. How to open this one? Wait lang, asa ko gikan gani mo na nairon. Dili ba ko gikan? Wait, confusing lagi siya. Saan pag open ato? Wait ha, I'ma go back. Weird. Dili kasi ko gikan, diba? Like, dili ko gikan, then dili, close off ang path. How about here? Di ko maka-jump. So wala jud lain pathway jud kanilang. Okay. Mana ning wala sense of direction na player yun lagi ba? Sunod sa diamonds lang, ana. Giri, wala anything. Wala secret diamond diri. Wala, chogi na. Yan kasi. Explore pa more. What if mag-jump na lang ko ano, diba? Ito na lang tayo sa mga di lagi niyo makuha. Green, ay red, yellow. Pero ay dito tayo sa ano. What is this for? Di na pwede madala. I guess. Wait, nasa taas. Para makuha na ako nasa taas, kumasaka na ni. I guess the path is somewhere here. Huh. Saka.
Mm. Paspas man to, so most probably dili to diri, I think. Wait, how to? Na ba to diri? Di makaya. How to move forward pataas? Namatan siya. Anyway, highways. Unsa ni siya? Green, red. So, I think pwede na to. Tura ang door. So, ano na to siya. Applicable na ni siya. So, paspas lang siya kay yun. Tapos, dun sa kabila is yellow, red. Tura si Mr. Bricks. Master! I need yellow pala. Musta naman tayo dyan? Lepa pips. Ito pa isang yellow. Ano to? Isang yellow. Isang red. Isang green. Lahat. So, 4 colors. Pero ito, isang yellow. Yellow na lang sabi. Makabalik pa ko. Pero kasi, kung i-throw na ko ni kung tanggalon na ko ning red, di na ko kasaka diri. So, dapat ang first order of business, kuhaan sa na ko ni. Tapos, butang na ko diri. Para, di na ko maglisod. Tapos, diri, mag-get this one. Para, get ako dito. I need the blue thingy. Pero bonus to eh. Masa makuha tong ano? Wait lang. Napat to eh. Dapat makuha na ko tong color blue. Para sa din eh. One. Two. Napailaing pat eh. Three. 1 2 tamang tansya lang siguro ni ba, pero layo. Na siguro lang other pathway ani ba, like from here to where? Wait lang.
Dili man pud. 1, 2, 3. Diri lang man ang path. So, saan pagtabok dito? Like, kalayo-layo. Grabe. Oh, mo-stop siya. Napakoy wala na discover na path pa, I think. Wait lang guys ha. Pero what if mo padayon ko sa gold sa taas, basig dito ang exit. Pag mo exit ka, maaabot ka diri sa ano. Basig connecting path sila. Try na ko oh. I'ma try this out. Mas hindi, pag ma-exit ka diri, magawas ka dito sa pikas. Connecting ba? Magdili man. What? How did you fall? It was such a straight line, my gosh. Straight walk, girl, straight walk. Ah. Hapit. Straight walk lang, girl, straight walk. So asan ni padulong? Ito na naman tayo. Rotate right. Wait, before ako mag-transport dyan, meron pa ba anything dito? Try everything. Asa man ko niya transport? Left or right? Para asa ni? Nanay something dire, hindi na siya. Tapos ano may effect? Ay, okay. Makaliba ni nadula ah. Labi na pag di ka kay ka-fan og heights.
Oh. Throw against the wall. Yun. Careful step. Asin, wala dyan nag-connect. There's the key. Pero how to get out of this? Ay, ginamabalik ko. Is there no shortcut here, sir? Fine. Ay, ginamunaog ko dito tanan akong Fine. Wala ko nakahapit dito sa wizard ay. Wait no. Wala may anything din no? Wala anything at all. Sige, go. Dili. Mambakan man siguro ni ba? I think. Dili lagi. Gaig ulo. Alin? Gaig ulo. Sige, balik tayo doon. Pero how to get down? Machugi ka pag diretso. Pwede automatic teleport na lang po. Getting down is harder than coming up, Buhay pa tayo. Ito yung naasa. Wait lang. I'ma explore this one bit. Taas na blockage sa wall. So you can't go back. Dre, unsaan ako pagbalik dito? Wait, maana ako? Mamatay ko. Wait lang, saan pagbalik dito? Mauna ni ron. Or basig dili ko meant to be mabalik. Dili naman siya kabalik. Mauna ni ron. Direction issues pa more. Asa di ko padulong ani. Wait lang pre. What if subayan ako din dito tas magpahulog ko pero dito ko sa second floor magpahulog.
Ay! Dili gid siya. Sama ni ay. Atagi po kugpat. Di ko kabalik dito kay double doors. At the same time, how about diri? Naka-block kong pat. Ay, wait lang. Pwede siguro kung mag-go down diri, oh. Matsugi, gyapon. Hirap lagi to. Mapod niya kung dili kay ganahan sa mga walay direction or map something na games. Bakay, di should i-figure out asa ka padulong. Naman ako diri, di ba? Bobo Malin! Pwede lang mandi mo jump sa rock. Ah! Darn it. Mao man itong sas Kemfadu, no? Saan eh? Ah, sa baba, teleport. Wait lang, kanina. Ano ko namatay dito? Like, ay, wait lang. Parang gets ko na. Wait lang, ha. Naba ko'y talunan dire. Wala. Gusto na ako ma-figure out asa tumulusot tong sa isa. Tong sa may violet na ano good. Girl, asa ka nag-aambak, girl? Parang hindi talaga natin araw ngayon, ah. The brain is not braining. Hay nako. Awat na po. Yung gusto ko lang po is yung susi para makadaan na ako. Di ko na yun poproblemahin yung isang part san yun dumaan. Sasakit na ulo ko. Food friendly. What is this? Parang gets ko na. Hindi ko pwede mo agi sa mga ano. Sa kung pwede ba't nandira? Oh. Pero di man
gyapon ma-open ang doors. What's the point? Ay, wizard. Dira ka magbutag bricks sa bibi. Ah! Kabubuhan 101. Nga, so task number 1, kailangan ako unsaon tong bricks dito. Dalaon dito sa Skemfadu. Suday timing ay. Yun. Pero pag ilabay pod nako, never mind, I'm just gonna jump over it. Let's go. Go, 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 da. Nice. Tapos no ba yan? Para naglalaro ako ng stepping stone. I need refill of heart, please. Thank you. Ito na tayo sa... my gosh. Wait lang. Pwede ba dun sa kabila? Challenge upgrade. Lagyan ng diamonds para matemp. Anyway, wala pa tayong pambutan dito. Kailangan na to ang wizard. Back to start. Girl, ginalayo na ganita ka sa fire. Bakit, Kuya Eddie? Jump, girl. Girl. Bakit ka hindi tumatalon? Yun. Wala save point din dapita. I need a save point. What is a hot coin, by the way? Pa dito stepping. China-challenge mo tayo sarili mo. Bakit ka patatalon dito? Step right, step, step. And dapat ay isa dito. Ay, nako. 1. You're such an adrenaline junkie. My God. Tingnan mo. Balik na lang tayo dito. Yan kasi. Try and try until we die.
Challenge man na ba? Challenge akong naong. Ang sa din, nasa left path. Sino mas dali. Tapos what if ba? Wala day gihapoy magian diri. Kay walay rock. Naday ka diri wizard. At least nakabalo ko na dito ang wizard. Diba no? Wait lang. Let's time this right. Sige na huwag kamatay ni. Balik na lang ang emeralds diri. Dali girl. Ay mali. Maling desisyon sa buhay talaga. 1 2 dali. Asa ganin ni butang diri. Sa ganito ay dito di eh. Yun isa. Pero kasi hindi pa ako tapos. Try ko daw ano next nun ba. 1 2 1 2 3 4 5 6 7. O diba? Patay pa din tayo. At least. Okay. Let's go. Harapan if. Boba. Cute. Nalang yun. Ano sa itong teleport dito? Today is not my day. The brain is really not braining. Tas wala pa dyan ko'y tarong na coordination sa ano. Oy, diri. Thanks. Tapos, asan ako ni Butang? Unsay magpa-abre atong isa? I have a clue, I think. Wait lang. Cancel. Ha. Boba ng aim ko. As in. Aakyat ko pa to dun. Dili ko ka ano. Di dito. So, asa? Wait lang. I need to know the other location.
Wait, asa pa di akong laing pot? Ay, kabalon ako. Bright. Wait lang. Yun pala, amidst the fire, flame something. Pero at least napuslan gyapon akong pag-throw sa cube dito eh. Naraman day gyapon dito. Thanks sa heart. Bibabos restaurant. Pwede makikaon. I need energy. Naong ba dito stable si Gusty? Hello. Dito sa view eh. Nice location. Magtukod og restaurant. Yay! Makapalit na ko og ano. Wait lang. Makapalit naman siguro ko og ano. Costume. Ayaw dira. Kaya basig malabay. Yay! Makapalit na og costume. Let's buy the blue one. Pero mas nice po yung isa oh. White pero blue. Blue pa rin tayo. True yan eh. Wala na tayo enough kwarta sa wand. Dabe? Wala may close up girl ay. Laters na lang. Yay! Nana ko'y costume. Tayo sa color scheming natin. Ay nako, yan ka na naman. Yan. Suka sa udyoan eh. Ay, nako. Napay key dire. Which is, wala ko'y key. Na dito. Where's the key? Na daganag doors eh. Wait be. What can I utilize? Wala dyan. Dito ko galing. Dito daw be. Yan, open path. Next rock. Ayan. Problema. Yun, I got red. Problem is, asan ni na door? Yun. Kabot.
Shortcut please. Nice. I have the red and yellow. Pero kani, sarado na. So di pa ako kabalik dito. Wait lang. Saan ako ni? Diri gyapon. Pat outside. Tapos balik tayo. Nakaakyat na ba? Ayun. Pero balik pa rin tayo. Kasi we can't open the door. Please open the door. Ay, swertihan. Oo, pwede na mag-exit dun. Green. Pero problema, saan ni pag-abri? Kana lang. How to open this one? Most probably, maabrihan na siya gamit ni. Pero, don't have the keys yet. So, later na yan. Sige. Ano to? Yellow. Walang green. Pwede raman day ko maggamit og short from top up pala. Cannot. I think I need to go back here mamaya. Nakoy malabayan na ni diri boss. One, two. Saan yung marag thread? Oh! Yes, please. Asa ko pa dulong? Oh! Napa dito, oh. Wait lang, I'ma try. Kulang pa. Yun. Bonus round kasi ito ba? Wait lang. Second floor na lang. One, two, three, 4, 5. Pwede man pa rin pala dito, oh. Ay! Girl. Duha lang ito ka doors. Nay door diri, napoy door diri. Asa man i-pick up? Sige daw.
Wala ko'y pot diri. Except kani. Asa man to? Na short sa elevator. Ay, gina, mabalik pa ko. Oh. Wait lang. Dapat timingon ako. Mas pasaka na siya ba? Ito yung second gate, diba? Ah, okay. Here you go. Thank you. Sabi na ako, mabos. Giatag na nilang kisa ko. Giatag nilang kisa ko, pero nakalock. Saan na eh? Oh my gosh. In short, I still need to do some Mao siguro ni. Wizard, do your thingy. Problema, asan ako nilabay? Diba no? Siguro. Somewhere down the road. Oh, pop. Pero at least na ako dire. I need to sakay the elevator, goro. Sige daw, kay basig na dire sa taas ang ano. Yun. Yep. We're good. Anong pumasok sa isip mo, girl? Bakit ka tumalon? Hay nako. Let's go. Nah, mana ni ron. Kalimot na ko asa dapit. Ah, dili. Dito sa left. I suck. My sense of direction suck. Hello. I now have the green one. Pero saan sa lagi to pag ano? Ay, okay, tama pala. I know. Yan, I have the key to finally. Ay, girl, masyado kang excited. I-on mo muna ang switch. Yan. Thank you. Ito na naman tayo. Asa na challenge nito? 1 2 3 4 5 6 7. Apa isa? Ay, I think I failed. Ulit.
Ninja mode! Ninja mode! Sorry. 1. Step 1 pa lang. Fine. Concentrate, girl, be. Seven. Sa pulo sa to. Ay, gina na. Napoy lain. I think napakoy kulang na nahit. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay! Shh! Napa dyan ay isa dito. Gets ko na. What if? Dili siya pwede ma-reverse order. Not to get siya. Finally! Ay, nako. Wait lang, kasi curious po ako. Meron pa akong hindi adaanan kanina. Wala na dito. Wala anything. Sige. Arif in the summit. Is this the final boss battle? Ay, finally, double jump. Blink, double jump. Blink, blink, blink. Sorry. Sorry naman po. Blink, blink, blink. Kalisod ba? Di ko gets. Kasi wala pod ko naga-move forward. Chuya, ni na-treat eh.
Murag ninja. Yan, we're getting new skills. Up. Naman di kay mga ingani na skills, girl. This would have been useful kanina. Sa mga lisod na to na mga ano. As in, murag wala na gud siya naga walk sa air. Ay, wala na siya naga walk sa mga path sa land. Yay! We get 1 crystals. Finally. Goodbye. So, wala na tong double jump. Back to her normal self na po. Sad life. Tara, girl. So, I'm gonna conclude the game session here. We already got 1 crystal, 4 more to go. So, to be continued on our next gaming session. Bye!